Damen di batana sumurung sian saluh na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Di ita saluna manami nanami na pusubulung burian itu hatta di bagasan gawarni Tuhan Yesus. Jamita hatan di bata di bagasan mingguta sadarion minggu seksagesima 8 Februari 2026. Iman tersurat di buku Sada Musa bidu 12 ayat sada 1 ayat 5. Sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 5 hujahama dihita. Dungi nina jahu baba madok si Abram bukas maho sian tano hagudanganmu do sian hatubuanmu do sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho ubai peho gabi bangso nabulun jala pasu-pasuokku maho jala pabalgauku guarmu asa gabe pasu-pasuho jala pasu-pasuokku aka nama masu-masuho jala turuaku aka nama muraiho jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut aka bangso di tanoon. Jadi bukas ma si Abraham songnay dok ni Jahuba tu ibana. Bukas ma dohot si Lot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abraham dinabukasi ibana sian Haran. Dungi diarahon si Abraham ma si Sarai jolmanai do si Lot anak ni Hahanai ro disude na sinamot-samot nasida. Dohot jolma akan atinuhor nasida di Haran. Jadi bukas mana sida lao tutano Kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano Kanaan. Ima sahakna. Uren itu hatta amanami nanami di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Molo ditaringoti goarni Abraham pitoraha mana tubuh di bagasan pikirata. Abraham ima diguari doi opuniaka na porsea. Bapa dari segala orang-orang percaya. Alanyaha, Allah memang terberita dosi Abrahamon ima halak na parsitutu di bagasan ha porsionna. Marsitutu di na makaporsiai huaso dohot pabahenan di bata. Jala si Abraham marha porsiau ni bana dang jolo di ida manang dang jolo di jaloi bana pasu-pasui. Justru sebaliknya, sebelum manang adorang so di jauh lebana pasu-pasui, nuka perjauh lebana porsea. Di marasing dia mangate. Jadi mulai dok rupani ba porsea au porsea, dung hujalo pasu-pasu, marasing dei dohot au porsea nangpe dak hujalo dope aka pasu-pasu. Aliang go si Abraham memang ido nangpe dang di jauh lebana dope pasu-pasui. Porsea ibana dinasa pabahenan di bata. Ido nuaing isi ni jamita di bagasan mingguta sadarion taringo tubal gani ha porsiaun ni si Abraham. Jaladong madua pangajarion nama ciarga jupa kita marhite jamitaon. Perjolo parsuruan di bata mardongan baga-baga. Perintah Allah disertai dengan janji-janjinya. Takas tidak diesada didok di bata matu si Abraham. Bukas maho sian tano hagudanganmu do sian hatubuanmu do sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho. Jadi paretta ni debata mardongan baga-baga. Adong tolu baga-bagan debata di bagasan partikian ni si Abraham adorang so bukas si bana. Jala tolu baga-baga di pasaha debata songon paretta manang songon persuruan di bata di bagasan ngoluni si Abraham. Amanginang tabereng ma molo di pasak di bata son itu si Abraham. Ikon bukas ma ibana. Ikon borhat ma ibana. Terputus ma ibana dohot kampung halaman tano hagudanganna. Memutuskan ikatan ibana dohot huta hatubuanna, huta hagudanganna. Memutuskan ikatan dohot aka sisalhotna, hahanggina. Akka ibotona, akka sisolhotna, akka ali-alihena, hobar jabu, hobar huta, hobar balok, do saluna ikatan kekeluargaan.
Mau tabayakon rupani ngamar umur 75 tahun si Abraham. Dina disuruh debata buka si bana. Sian tano haran, madapoton tano si patuduhon debata di tano Kanaan. Jala memutuskan ikatan do sumber-sumber perekonomian. Malunga 75 tahun halak berarti banunga ado ngaka ulauna na selingon. Alai kontari konon namai sumber perekonomian nei, sumber parngulon na sigano pare. Ikon tari konon nama ladang na, pahapahanan na, suasuanan na, porlak na, jabu na, aka properti narong di mana, aka aset narong di mana. Ikon tari konon namai. Datu mungkin buah-buanon na jabu nei. Datu mungkin buah-buanon na ladang nei. Datu mungkin buah-buanon na surya ka pahapahanan na. Paling tiga ma buanon na di perdalanan. Ala ikon tadi konon name alani persuruan ni debata. Secara matematika sederhana bodo tardok rugi do si Abraham buka sian tano hagudangan nai. Secara matematika rugi. Ala gumudang do na tinadikon ibana sian na binuan na tu perdalanan. Gumudang do na tadingi. Aka aset nai. Gumudang do aka na tininggal honon na di huta hagudangan nai. Daripada nabi nuanna di bagasan perdalanan. HP perdalanan ini pe dang to tudu pe. Tu dia arahna, jala tu dia sitopotonna. Alai persurun debata mardongan baga-baga tu parnguloni si Abraham, baga-baga da perjolo imatano si patuduhon debata tu si Abraham. Tano. Negeri inganan nanaing si patuduhon debata tu ibana. Borhat di mana tu tano si patuduhon debata alai suku-suku nuaing tu dia do. Di dia do. Ay moladong na marsuruhi ta rupani amanginang borhat majoloho rupani kan. Suku-suku na parjolo sia kita ima aha. Tu dia do. Ido kan. Badang nasal marsuru dah. Tu dia do takas do ingananna. Nek aha tu si. Misalnya disuruh kita tu Medan. Ya kan? Pasti do adong pilihan. Naik pesawat boleh, naik kapal laut boleh, jalan darat atau naik mobil boleh. Aliang di masa ni si Abraham nak songoni dope. Darum dope pilihan ni. Ya paling marhoda, marhalode, naik unta. Idope kendaraan pada saat ini. Jala mula disuruh kita rupani tu sada-sada inganan sedia dau 3 jom. Manang bapigari mula tersongan agajang perjalanan pigari. Anggo si Abraham tikini dang dibawa tu bahana. Apakah hitungan hari, apakah hitungan bulan, bahkan tahun. Anggo nuaing banga bui kita membuka Google Maps, gitu kan? Google Maps. Nang pe sipata Google Maps sipe belum tentu akurat, itu kan? Nah, olodo dibuan hita tu hauma, ya. Dausian jalan raya. Silakan belok ke kanan, nah HP di kanan ni adong sungai, gitu kan? Nah, olodo tong dang akurat Google Maps sih. Manang bui tadi dah musia di Google Earth. Mamereng lokasi na di dia do di Bumion, di Portibion. Gudang dope aka suku-suku nasing taringo tu inganan si tujuan ni. Alai si Abraham dang adong patu pahon suku-suku songoni. Dang di suku di mana Tuhan tu dia do. Songo dia Tuhan carana, sedia leleng do, sedia dau do inganani. Ahana masa di hutai. Isi do si topotokku di hutai. Songo dia do kedan ni hutai. Gersang do manang subur do tanona buhado. Dang di suku ni bana songoni. Dang adong ibana marpanukun alai borhat ibana ido Tuhani borhat mangulahon persuruan ni Tuhani. Baga-baga na paduahon na manginang ima hubahin peho gabe bangso na bolon. Engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Ina dibata tu si Abraham. HP mulotaida di bidu 10 sada ayat 30 didau di si alai naholdo anggo si Sarai dang adong tubuna. Si Sarah adalah perempuan atau orang yang mandul. Mereka belum memiliki anak. HP Roman waing baga-bagang debata tiban. Hubay pehoge be bangso nabolon marpinopari. Banyak keturunan. HP sementara si Sarah orang yang mandul.
Si Abraham nunga marumur 75 tahun, si Sarah marumur sekitar 55 tahun. Ya. Secara manusiawi, secara perhitungan logika manusiawi, dan mungkin benasida marianakon. Ya. Alas mandul do si Sarah. Alin wang Roma baga-baga ni di bata. Bainokku peho kebe bangso nabulun. Sebenarnya mulusian hajul maun hira so masuk akal do. Hira so masuk akal. Baru carana keturunan pedang adong. Harapan untuk memiliki keturunan juga tidak ada. Hapi kodohon di Batama tu si Abraham nang marumur 75 tahun ni. Jelas di hari do realisasi na manginang di Boto Hamuno. Dumpe marumur si Abraham sedia asa dong yang nakon nasida, asa do tubuh si Ishak nasida. Dumpe marumur 100 tahun. Jelas si Sarah marumur 10 tahun. Tabayakom. Sian 75 nakini tu 100 berarti pai maun mai bana 3 tahun. 25 tahun mai bana pai mahon. Bayako kita may manginang. Molo disuruh hita rupani pai mai mahon baga-baga di bata 25 tahun olo do hita. Ang do mungkin madokon Tuhan baru pai mai mahon 25 tahun ate so mangulu biau di si narupani kan. Ate so mangulu biau 25 tahun neneng ro. Ali Abraham pai mai mahon di bana 25 tahun. Asal seorang si Ishak penerus keturunanna. Ali justru iman waing basa-basa manang pasu-pasu de bata tu si Abraham sian sahalak imana si Abraham ge bisa ada bangso nabulun. Iman agi nuaranna bangso Israel. Sian sahalak di. Gabe jupang arong bangso nabulun ima bangso Israel. Sian sahala na Persea gabe bangso Israel jelasin bangso Israel 5 ro aka sihuton Yesus Kristus torok na nuai mencapai lebih kurang 2 miliar manuai aka sihuton Yesus di sadok portibion. Sada tada halongangat de jelah hatridani hasa saut ni baga-bagan di bata tu si Abraham. Bahenokku ho gabe bangso nabulun. Napatuluhon baga-baga napatuluhon di bata medok pasu-pasu kumaho jala pabalgau ku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Tar pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkat. Omma baga-bagan di bata tu si Abraham. Tabereng siyan naman adikon aka nadong di banas nakaningani. Jabula dengan kesuasuan pahapahanan bodoh honon ibana berangkat sian titik nol sian naswa dan kaningan si Abraham berangkat ibana borhat ibana madalani si dalanan persuruan di debata alai di pasu-pasu debata debana mariteteaha marhite-hite akan narikot di bagasan nguluna marhite-hite hasangapon marhite-hite hagabeon marhite-hite hamoraon tarpasu-pasu nguluna gariada ibana pe gabe pasu-pasu tu akan humaliangna diberkati untuk menjadi berkat omma si Abraham. Jadi do musia dia tolu pasu-pasu kuma akan nama masuk-masuho toruaku ma akan nama buraiho padonganion debata luar biasa di bagasan ngulun si Abraham. Pangaramution di debata luar biasa di bagasan nguluna. Halak nama masuk-masuk ibana di pasu-pasu debata. Sebaliknya halak nama burai ibana ditorui debata. Dikutuk oleh Tuhan. Tadda padonganion ni debata di bagasan nguluna. Amanginang hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Noang suku-suku tu hita sian jami taon buhado hita makanguluhon haporsyota mampu do haporsyota songon si Abrahamon bodo manginang mampu do haporsyota songon si Abrahamon alusna mampu do jolma biasa do si Abraham ya jolma biasa songo kita adong do hagaleon si Abraham adong do hahurangan si Abraham adong mardosa do si Abraham mardosa so kita do ibana alai sada keunggulan si Abraham ima ha porsionna marsi hohot di bagasan ha porsion hot maka porsiai debata
hasationna marha porsiaon tu debata ido sitirota jala mampu do hita songon si Abraham marha porsiaon tu debata persoalan na ima olo do manang jojot do gangguro hatta manang mabir hita hinorhon nya kana masa di portibion godang do mabe kita mabiar godang do mabe kita gabe munggil hapor syota goyang hapor syota alaniaha alani pangela-ela ni portibion alani kahagiot ni portibion so kita halak batak arong do cita-cita di hita halak batak dia may natului hamoraon hagabeon hasangapon ya sasitong nang gurutan na hagabeon hasangapon hamoraon ya. Ale Roma parede kan isitehe sinahum semua orang kan gawe parjulma dibaen hamoraon ya seolah-olah hirauna parjulma manggulut hamoraw kita sasitong na hagabeon hasangapon hamoraon nah natulus na kaningani sita-sita di halak batak denggan ale unang maalan nanaing manggulut na tulon unang maalan nang dapat tita na tului gabe talu haporsyota gabe goyang haporsyota manang gabe tagadehon haporsyota holan laho manggulut hamoraon manang manggulut hasangapon manang laho majalahi hagabion di bagasang ngulutta contoh rupane arong masalah pertiga-tiga sayur ya. Menggaris kangkung ya bayam don dia mah aka sayuran di onan ya. Arong madonganna pabuahon olo do heda asa hatop mamora asa laris tiga-tiga mi asa pitor hatop po marhepeng arong desan menggaris saha menggaris penglaris inarupan arong desan namalo ya dilo don tuhon non sitioponmu sipeoponmu jala hatok po mamora alani pitor lakko no sude tiga-tiga mi narupani ba goyang matong haporsyona buharu tutu ya dia urikot hepeng dia urikot asa hatok mar hepeng ya ujungna lau me bana tusi ya gabe dang di haporsyai be kuasa ni Tuhan ina bui mabeni bana bui bana berkecukupan di bagasang uluna digadehon ma haporsyona tusi hape tanpa songonipe ala manggari sayur di bana pasti do laku sayur ne kan ba tiap hari do hala mangalului tiap hari do hala laho manuhor sayur ne ale tergoda ibana pitor hatop naing marhepeng pitor hatop neng mamora ya ujungna gabe mibarma haporsyona arong muse sada keluarga naneng masihol marinakon ngai coba berbagai macam cara ya, ale dang arong dope ridangna dang arong dope yanakonna arong mama kusipon arong isan halak na malo budo anon marinakok ko di bayan ya ale ihutum manon songod dia na dipodahon nete goyang mamuse haporsyonna buharu tu Hami nga sekian tahun hape dangarang do pedak dana bape tak donom molo siana molo tusanan non boy rupani lao mana sida tu si di pabu mas syarat-syarat na ya syarat-syarat ne ko sonon rupani kan hape maralo tu haporsiaon gabe di suadahon ma kuasoni Tuhani demi untuk mencapai aha dari bagasan roha do pikiran arong musen naneng mangaluli hasangapon naneng mangaluli jabatan naneng majalahi pangkat huaso dungi arong mama kusipon lau matu datuan baenon don nonoko marsahala baenon don nonoko berwibawa ahane dokomu pasti uluan ni bosmu komandanmu pitor hatop don nonoko nek pangkat nek jabatan lau me bana tusi dilehon maha ugasan homitan magwarnete omatiup dah manang tu dia pe holao manang isi pe mabegi hatam mabegi suaram pitor uduk do tuho pitor mangoloi tuho alai songonomma rupani kan marmaca mamanginang godaan-godaan tuhita
alani akka narikot di bagasan ulut taon, alani akka hagiot nadong di bagasan rohani jolma, lahom mangyahi nakaningani hamoraon hagabeon hasangapon ujung na gabe tang makaporsyai huwaso ni debata gabe ganggu haporsyon na gabe merbalik haporsyon na gabe dang di haporsyai be huwaso ni debata odo ne konta jamot to namangina odo ne konta pasiring di bagasan ngulutta unang gabe ganggu rohata unang gabe mabiar hita mengadopi akan masa di Portibion unang gabe tergoda hita alanya ketawaran-tawaran di Portibion na menawarkan jalan pintas, jalan hatop na menawarkan jalan instan di bagasan mulut tahun mie instan do natabukan mie instan ya hatop hanya dengan 3 menit masak ya nggak terbui dipangan ya. Ali hati-hati na menawarkan jalan pintas marhiti-hiti dalan na maralo tulungu ni rohani di mata hati-hati na menawarkan jalan cepat maulo gabi maralo tu haporsyota alai tapangasahon ma huwaso ni debata di bagasan ngulutta si Abraham naki majalo tulu baga-baga jalo tulusa di pasaha debata de na tape marsi hatopi na tape marsi lelengi ya. Arung na hatop arung na leleng jadi maulo dang pitor dia lusi petang yang teh manginang nang pitor madele unang pitor marungut-ungut ya dia do Tuhan ngaliling kupangido on HP lak so tangi okodo baru tutu naing tangyaki nasakok do di dinding manang di atap ni jewon naso sahak do tu banua gijang tangyaki naso tangi hon de bataro tangyaki unang pitor madele ya unang pitor madele alai marpakrimun makirim di huwaso ni de bata di bagasan ngulutta hudan itu hatta di bagasan Yesus Kristus di minggu seksagesima sadarion topik ni minggu taima di pasu-pasu asagabe pasu-pasu di pangido do tuhita maniru haporsyaon ni si Abraham senakaningani di pangido do tuhita asa marha porsyaon na tugu aha pinataulahon mamardongan haporsyaon aha pinatasakapi manginang tasakapi may mardongan haporsyaon aha penata rencanahon tujulan yarion tau rencanahon may di bagasan haporsyaon jalai kon porsia do hita jupang tado akan ata pangidoi molo ta haporsyai huwaso ni Tuhani amin unang ragu-ragu martangyang pe unang ragu-ragu mar haporsyaw pe unang ragu-ragu ado lapatan ni haporsyaw ni amangina di Heber 10 sada didog iya haporsyaw ni pos ni roha de diaka sihrimon jala pamotoan atau tu taringo tunaso ni ida iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ima haporsyaon pos ni roha de yang gua haporsyaon pos ni roha de contohna buita bereng nuaing aha di balik ni tembok ni gerejaon dak terida kan ala yakin hita porsya de hita adong sesuatu di balik ni tembokon adong ima haporsyaon dang taida do peahanan yang masa di bagasan ngulutta dang taida do peahanan yang masa tu hita di ari marsugo di bulan yang ro di tahun yang ro ale porsya do hita di padonganion di pata di bagasan ngulutta pos ni roha de haporsyaoni kunci na ima molo mar pos ni roha hita di huwaso do di pabahenan ni di mata di bagasan ngulutta unang pitor ganggu unang pitor muramat dele unang pitor busi saon ya dang nanggo dia dope ngapitor busi saon ngapitor gamang nguluna ngapitor panik buharu tutu tak songoni molohala na porse ibana pos rohana tenang ibana menghadapi segala situasi tenang ibana payutihut lomoni rohan di bata di bagasan nguluna arong masahala ina per 3 tahun jadi tiap hari di mana laut tu onan mabuan 3 naik jalan menopang di mana tiap hari ima naik angkot ya, tiap hari deh jadi di sedetiki pai memahon mebana angkoton dang marnaro HP jom ngajom pitu lewat ya tokinai ba bubar nama halak dang arong benom manuhor 3 na di onan di pai mai mana ma angkoton dang marnaro
ujungna tiba-tiba nama kesimpulan bah mardalepak na mau alias sahumatop kombuat aku mamuse dalan na lebih jumonok dibuat iba nama dalan na lebih jumonok alai ikon mamulu si bana sian hauma mardalam ibana hud makuti inganan tempat tiga-tiga nai manang inganan tempat tahu nai mardalan ibana mengelewati sian pematang manang sian gadu-gadu ni haumai hape ladit gadu-gadu bama musim mudan ya dungi tersulat di mai bana tersulat di tinggang mai bana ba nani hutinai pe sargema ba madabu ma bolong ma ba nga siga be tahunai ibana pe nga mekatekat mula mardalan dungi tumatangi si mai bana ya songna marsa ma ibana ale dung sahat ibana dijabu pitor martangyang do ibana tu Tuhan mau lihat ma upasaha tuho nang pe mekka tao nang pe nga kotor saluna abitu nang pe naung siga sude tahu tiga-tiga kon ale mau lihat ma di lekor pe tuau ko saha nguluan boya sahat tujabon di bagasan hai pason amin inai bana dungi tang pigalileng nai dibagi bana mabarita siya nakadongan na pertiga-tiga nasing ya ibu toho deda angkot na biasa tumpangi hoi mengalami kecelakaan na keningan di dalan buah-buah tu ido tabrakan dohot mobil nasing jala luka-luka do aka penumpang ne adong na luka ringan adong na luka na berat nina kadongan ne ba moleh hati Tuhan dang doho tau disi malua dua senaka parmaran nina inatem dungi dang sedeleleng nari adong mahala na manuktu hijabuna ido isei nina ibana audon inang hubegi hamu manggaris tahu imada tersulat di tahu mada buau di hauma nakaningan ala naing merdala nau naing tuonan hape bereng mana ngasi go sudi tahui ngadang arong benabu nadinggan daong inang au mangalu tahu na songonod do asa buhay may ima laho gabe alangon ni adong ternak adong nahupiara na rupani kan nang alangon niya kapahapahanak kudo nina amatay rupani utu horma sude ninang dana itu horma sude marhepeng mainatay may do ko ni bana moli ati matuhan nang pesongon keda kuba arong do naman hor tahuki jala marhepeng do sonari di beko moli ati ma alani akka pasu-pasum amanginang songonima nguluta di Portibion hape na masa di bagas ngulut taon ikon taha porsyai de adong do campur tangan di bata disudi akan masa di bagas ngulutta unang rupani mulo tabereng sada manang tadu pisada persoalan na berat mulo tadu pisada situasi naso mapekita maras neroha situasi yang tidak mengenakkan yang tidak menyenangkan di bagas ngulutta sutung gabe tadokon rupani sonon na manasipu sonon na manahuadupi ya sonon na on na masibaraku on na mana ikon lapung on na mau majalo songonon tak songoni ale ang alak na porseya hape na masa di bagas nguluna las neroha manang arsak pe ikon di ha porseya ibana de anong no campur tangan di bata di bagas nguluna dang nagabe lepas tangan di bata di bagas ngulut taon bahkan di balik niya ka musibahi adong do disi di parade di bata pasu-pasu na gudang di bagas ngulut ta di balik ni sudia kana masa di ngulut taon di balik niya ka parsahiton ipe dilihot di batado nang aka pasu-pasu na tuhita di balik niya ka musibah pe di balik niya ka bencana pe di balik niya ka kecelakaan pe adong do di pasahat di parade di bata saluhu na ka narikot di bagasan ngulut taon songon siya Abraham sinakaningani mardalan di bagasan ketidakpastian songon ima nang ngulutta mardalan di bagasan ketidakpastian alay taingot do taboto do debatado nama dongan hita saluhuna debatado nama masu-masu hita mangalehon pasu-pasu na nagudang itu hita jaldang holan maradi di si asa terpasu-pasu ma nang ngulut taon songon hata ni nyanyian manang lagu rohani madokon hidup ini harus jadi berkat ide nang amang melununga terpasu-pasu ngulutta ikon gabi pasu-pasu mahita dangalan ni balgana ay ko julo gudang ma hepe kuasa gabi si parasi roha au asa gabi mardiakoni au tua kadong aku dak songoni iko jolo mamorajong mau asa olu au mangurupi dong aku dak songoni ngulutta nunga majalo pasu-pasu nya sia Tuhani tarjuma hita musia gabe pasu-pasu ya.
menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, menjadi berkat bagi keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Gabi pasu-pasu mahita asa di bagasan pasu-pasunya sian Tuhani bohita marasin roha mamuji pasangap gorni debata. Amin. Martanyang mahita. Mauliate do puji-pujian ma Tuhan di pasahat rohanami to dopanmu. Alanya si do tolong ni roham na toktong madungani hami. Mamasu-masu ngulu nami boy hami marhai pason. Jala boy hami marlasin roha. Di bagasan parminggon nami sadarion di bagas joromon majalo hatam nabadiyai. Di pakulingi hodo hami Tuhan maniru haporsyaon ni naposom sia berham. Parhaporsyaon na tutu, parhaporsyaon na pulin manghutoko. Satia do siya Abraham maka porsyayo. Na tapi mardalan di bana di bagasan ngulu na ketidakpastian. Songoni man nang ngulu nami Tuhan. Daku boto hami ahna masa di hari sugut. Dia kapartikian yang roon. Alepos rohanami porsya do hami Tuhan. Tangan mido na toktong manugu-nugu hami. Manugu-nugu lakanami. Aso boto hami mardalan di bagasan dalan lomoni roham. Tuhan gudang tutu aka pangelaila ni portibion mangelaila hami hinorhon yaka hagiot di bagasan parngulon nami gudang dututu ale Tuhan aka ela-ela goda ani na menggoda ngulu nami ale pahot mahami Tuhan di bagasan haporsyon nami asa unang gabi mangalakahon lakana maralo tulong muni roham hami ale toktong mahami mardalan di bagasan dalan lo muni roham patiur ma dalan si dalanan nami asa toktong hami mardalan di dalam mi Tuhan manghuton lo muni roham pasu-pasu ma ngulu nami saluhna pasu-pasu akar ruas ni huriam HKBP taman adiasaon mamuka sianda dana na met sa tu remaja na pusubulung aka ama aka ina dot akan lanjut usia akalansia asa toktong hami marhahi pason marlas ni roha margugulo mangula sudi aka ulon nami sikanupari pasu-pasu sudi Tuhan akrajinama ni tangan nami asa toktong hami boy marlas ni roha boy hami margugo mangula sudi aka ulon nami jala asa adong Tuhan nariko di bagasan ngulu nami sikanupari di sarihokodo ngulu nami saluhna di pasahat todo Tuhan aka pasu-pasum nagudangi asa terpasu-pasu mangulu nami jala asa gabi habauran ni pasu-pasu hami mardoponaka nahumalia kami pasu-pasu ma Tuhan salut akar ruas ni huriam hubwa kami Tuhan akan dari bagasan persahiton na dirawat di tongan ibagas manang na dirawat di rumah sakit asima roham Tuhan pamalum ma aka persahiton ni akar ruas ni huriami asa toktong jupang dinasida hahi paso na sikop pasu-pasu aka obat pasu-pasu aka perawatan para medis aka perawatan di rumah sakit pasu-pasu nang aka si panganon sinumo na pinangan na sida gabi maparhitianmu lahu pasahaton hahi paso na sikop ditonga-tonga ni ngulu ni aka dongan namin na marsahit pasu-pasu ma Tuhan program rencana ditonga-tonga ni huriam di minggu manugo na kaningan nunga dilantik panitia parheheon week dohot panitia pembangunan di tengah-tengah ni huriamon parguguya ka panitia itu Tuhan lahu mangula aka ulaw nasida lahu maparyahi lahu merancang aka siulaw nasida tujulan nyarion marhiti-hiti nasaroha sa pikiran do saluhut aka ruas ni huriam do parhalado boy Tuhan lahu mangerbang nasida mangulahon nasa alomoni roham paululihon huriamon bahin pujian hasangapon di guarmo na marmuliai mauliate madipasahat rohanami dongani hami di bagasan ari sadarion nang di hari marsugo pe Tuhan di sudia kaulon nami toktong maho nama dongani mamasu-masu hami di bagasan Yesus Kristus jalo matangiang pamujion nami amin.